हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ये भिडियो में 20 मार्च 2024 करेन्ट अफेयर एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कस करवा। तो भिडियो शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। ओके यहाँ आसू आप सब परीक्षा बहुत इंपोर्टाट और बहुत हेल्पफुल रही। ओके तो चलते आम ओडिशा करेन्ट अफेयर स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट हूँ देखूँ ओडिशा सरकार आइडेंटिफाए कर जो आम कौन ना मिनेराल्स खनिज द्रव्य गुड़िक आम ओडिशार केतेटा जिले में माने बाहर जमती कि डायमंड बा हीरा सुना गोल्ड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट रे माने आइडेंटिफाए करा जायछि। ओके तो यहाँ माइंस मिनिस्टर विभूति भूषण जेना माने असेंबली बा विधानसभा रे कहिसंते हला जमती देखो डायमंड कि जगह मिल माने आइडेंटिफाए करा जायछि माने आइडेंटिफाए करा जायछि पूरा मिलनी पर्यंत। ओके तो यहाँ हूँ नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो कला मिदादर ठारे मिली तापर रूबी हला रूबी को जगह मिली ना हेंजिली बाहर सॉरी बाहाल है हिंजिली बाहाल एवं जिलिंगी बार एरिया जोटा कि जूनागढ़ ब्लॉक है जोटा कि कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आसूची। ठीक सेमती कौन ना कपर बियरिंग ओर ग्राफाइट निकेल और गोल्ड टाक अड़ाश रामपल्ली एरिया रियामाल ब्लॉक देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट ठारे मिली। ओके ठीक सेमती गोल्ड ता सहित कपर ओर एवं कपर ओर है मदन साही कांजिया एरिया जोटा कि कुलियाना ब्लॉक मयूरभंज माने देखा मिली। ओके आइडेंटिफाए करा जायछि। ओके तापरे गोपुर जलडीही एरिया जोटा कि बंसपाल ब्लॉक जोटा कि केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट अच्छी से जगह गोल्ड रो भी आइडेंटिफाए करा जायछि गोल्ड। ओके नेक्स्ट वन है आमर जे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो जयंतपुर छक अच्छी से जगह गोटे केमिकल फैक्ट्री अच्छी से जगह निया लग जायछि। ओके नेक्स्ट वन हूँ आमर जे द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन by HLO, the first phase of the census will be conducted across all 30 districts of Odisha from April 16 by April 16 तारीख रु राजा हमरो 30 टी जो जिला अछि ओडिसा रो सब जिला मानकरे हला माने सेंसस बा जनगणना रो प्रथम फेज आरंभ करा जीवो हला को हिसाब रे ना हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन हिसाब रे। ओके एटा को मन रखनिबो एटा को अनाउंस करिसंती डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन ओडिसा हला जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर रे आसुछि। ओके देखो तो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंटा पूरा नोडाल एजेंसी हम ये कार्यक्रम। ओके आउ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिशनर प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हेबे। ओके से माने प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हिसाब रे कार्य करेंगे। ओके तापर सिटीजन माने निजे भी अप्लाई करि परिबे सेल्फ इनुमरेशन करि परिबे निजे भी हला केबे ना एप्रिल 1 मिडनाइट रु एप्रिल 15 2026 पर्यंत हला कौथिरे ना सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल रे हला जोटा कि इंडिविजुअल माने निजे भी ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट बिजू नवीन इंस्पिरेशनल फाउंडेशन को फाउंड करिसंती बीजेडी प्रेसिडेंट हला के नवीन पटनायक। ओके एटा को मन रखि नेबे आ एथि पर्सनल कंट्रीब्यूशन 1 लाख टंका दिया जिवो माइटा गोटे ट्रस्ट अटे हला बिजू नवीन इंस्पिरेशनल फाउंडेशन बा ट्रस्ट अटे। ओके आ एटा मे 9 2025 रे एक्जेक्टली एस्टाब्लिश करा जायतला आ एथि बीजेपी रो लीडर माने भी बहुत क्वेश्चन करूछंती हला। नेक्स्ट है आमर जे जिंदल पैंथर जोटा गोटे जिंदल स्टील गोटे रिटेल ब्रांड कंपनी अटे है सी अनाउंस कर लॉन्च कौन ना शांत सिटी सेफ सिटी शांत सिटी सेफ सिटी कैंपेन टाक भुवनेश्वर है। तो यही इनिशिएटिव टाक कौन माने करा लॉन्च ना जो दीटा जो अर्बान अच्छी आम इंडिया मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस जमीक कि माने अर्बान नॉइज पोल्यूशन एवं रोड सेफ्टी को कौन करने यहाँ टैकल करने है दीटा माने जो सहरांचल गुड़ी मानकर जो दीटा जो चैलेंजेस अच्छी है कौन नॉइज पोल्यूशन बा शब्द प्रदूषण एवं रोड सेफ्टी है। तापर जिंदल पैंथर ये यू गफ है यू गफ सहित पार्टनरशिप कर भुवनेश्वर सहर को सर्वे करने है। आउ देखो भुवनेश्वर टाउन 87% लोक बा रेसिडेंट्स माने ट्रैफिक नॉइज रे तांकर सीरियस हेल्थ रिस्क हो रोची बोली से माने कहिसंती। नेक्स्ट है आमर द साथी ऐप इज डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन तो करेक्ट आंसर होची मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एवं आईआईटी कानपुर द साथी ऐप को लॉन्च करिसंती है। तो साथीर फुल फॉर्म होची सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प। ओके एटा को डेवलप करिसंती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर कौन पे ना जेई नीट सीयूईटी एसएससी आईपीएस रेलवे एटा मान गोटे गवर्नमेंट पोर्टल करा जायछि साथी है गवर्नमेंट ऐप कहि परिबे माने एथिरे लोक माने स्टूडेंट माने प्रिपरेशन करि परिबे एही एग्जाम मान को पई। नेक्स्ट है आमर जे व्हाट इज द रिवाइज फास्टैग एनुअल पास फी
ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏପ୍ରିଲ 2024। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 3075 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଆନୁଆଲ୍ ପାସ୍ ଫି କାହାର? ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର ହେଲା। ଯେଉଁ ଆପଣ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା 3000 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3075 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ ମାନେ 200ଟା ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ ପର୍ ଇୟର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା। ନହେଲେ ଯଦି 3075 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ସରିଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ହେବ ସେଇଟା କରାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର 60th ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025କୁ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୈରାମୁଥୁ। କିଏ? ବୈରାମୁଥୁ ଆର୍ ହେଲା। ଆର୍ ବୈରାମୁଥୁ ଯିଏକି ଜଣେ ତାମିଲର କବି ଅଟନ୍ତି ବା ପୋଏଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ତାମିଲ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ପୁରସ୍କାରକୁ ଜିତିବାରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବା ବାଗଦେବୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି କହିପାରିବା ଆମେ। ଆଉ 2024ର ୱିନର ଥିଲେ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ଓସ୍କାର 2026ରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନାଦର। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନାଦର। ଆଉ 98ତମ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ବା ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ୟୁଏସ୍ଏର ଡଲବି ଥିଏଟରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କରାଯାଇଥିଲା, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନାଦର ଏଇ 6ଟି ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛି। ଏବଂ ସିନର ଫିଲ୍ମଟା 16ଟି ନୋମିନେସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାଏଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବା ବେଷ୍ଟ କାଷ୍ଟିଂ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହୁ ଓନ୍ ଦ ପଲି ଉମରିଗର ଆୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର ମେନ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ହେଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍କୁ ଏଇଟା BCCIର ଯେଉଁ ନମନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ପଲି ଉମରିଗର ଆୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର ମେନ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୱିମେନ୍ସରେ କାହାକୁ? ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହେଉଥିଲା BCCIର ନମନ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ରଜର ବିନି ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ପଲ୍ ଫେସ୍ ଫର୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ 2024 କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଠାରେ ହେଉଥିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏଇଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନମାନଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଏଇଟା ଫୋକସ୍ କରିବ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ୍ସ ଡେ 2024ର ଥିମ୍ ବା ବିଷୟ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ଡେ କେବେ ବା ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ୍ସ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ନା 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ହେଲା। ଥିମ୍କୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜ୍ ଡିଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟା ମିର୍ଦ୍ଧା ବିକମ୍ ଏ ବିଲିନିୟର? ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ମିର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବିଲିନିୟର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ ହେଉଛି $2.2 ବିଲିୟନ୍ ହେଲା। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛି ମର୍ସର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ AI ହାୟରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଇଏ କାହାର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ, ଯିଏକି ଫେସବୁକ୍ ବା ମେଟା କହିପାରିବା ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲା। ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଇଏ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ ବିଲିୟନିୟର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟା ମିର୍ଦ୍ଧା ଇଏ 22 ବର୍ଷରେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ RBI 2024 ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ ନର୍ମସ୍ ଅନ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବାଇ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ୟୁଆର୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ନାଉ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ CET1 ରେସିଓ ହେଲା। CET1 ରେସିଓକୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍କ କରାଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି RBIର ଯେଉଁ ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ ନର୍ମସ୍ ବାହାରିଛି ହେଲା ବା ରିପୋର୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ଡିଭିଡେଣ୍ଡକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ RBI ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ନର୍ମ 2024କୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଭିଡେଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ବା ଦିଆଯିବ କେତେ ନା 75% କେତେ ହେଲା। କ'ଣ ନା PAT ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା। ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ 75% ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ର। ଓକେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆର୍ଲିୟର ଏଇଟା ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ରିସ୍କ ୱେଟେଡ୍ ଆସେଟ୍ ରେସିଓ ବା CRAR ଏବଂ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ରେ ଏଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ PATରେ ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ CET ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କମନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଟିୟର 1 ବା CET ରେସିଓ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କୋର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଗୋଟେ, ଏଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯେଉଁ CET1ଟା ଏଇଟା 8%ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ହେଲା। 8%ରୁ ଅଧିକକୁ କୌଣସି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ 8% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା CET ଅଟେ ବା କମନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଟିୟର 1।
ओके आरआरबी और लोकल एरिया बैंक केवल तांकर प्रॉफिट 80% को निजर पे आउट करेंगे और यहाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक मैंने 75%। ओके नेक्स्ट है प्राइवेट बैंक अर्न एप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्रॉम मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी फाइनेंशियल ईयर 23 टू 25। तो करेक्ट आंसर हूँ 11,000 कोटी टंका प्राइवेट बैंक मैंने इनकम कर मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी है माने आप जो 1,000 कि 5,000 जो मिनिमम नथिले जो पैसा माने कटि जाए सेटा आम कहे मिनिमम बैलेंस पेनाल्टीज। ओके से 11,000 कोटी टंका इनकम किए इनकम कर तो ये प्राइवेट बैंक कर 11,000 कोटी टंका पब्लिक सेक्टर बैंक 8,093 कोटी है प्राइवेट बैंक मान मध्य HDFC 3,800 कोटी इनकम किंतु SBI कौन सेमती ये ना जोटा थिला बाकी मार्च 2020 से उठे देछि मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी को है किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके तो आज एमसीक्यूज थिला फ्रेंड्स आशा करूँ एमसीक्यूज गुड़ाक भल लगी आपण मानक। ओके थैंक यू।